Hello guys, good luck sa 50 kilos of rice. Okay, okay. So, bigyan natin ng regalo si Dogi. Okay? So, si Dogi magkuha ng ilang pieces. Okay? Yan. Yan. Itapon ko ito doon. Okay? Utusan natin si Dogi kung magbigay ba. Dogi, pumasok. Okay. 1, 2. Dalian mo. 2. Dalian. Dali. Dagdagan mo. Dagdagan, oh. 2. 3. 2. 4. 4. 2. Dagdagan mo. 4. Dagdagan mo. Damihan. 5. 6. Ganon ang aso guys, ganon. 6 na to. 7, 8. 8. Kunin mo lahat. 9. Dagdagan natin ha. To. 9. Ramihan mo. 10. Okay. Just fun all day kasi mahaba ang video. Okay, 10 lang ang kinuha ni Dogi. Yan. Okay. Hello, how are you? Good luck sa inyo lahat. Merry Christmas. Okay, 10. Okay. Ibalik ko ito ha, ibalik. Kasi dito ko bulitin na. Kunin ko ha. 10 ang kinuha ni Dogi. 10. 11. 12. 13. 15. 16. 17. 18. Buo na ito. 18. Rugay ba? 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Loko naman. Unlimited ito ha. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nagdubli ako 1. 41. Nakansi ko. 41. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Congratulations! 50. Hello guys, naana inyong 50 kilos of rice. Gi-half open ko na lang kasi mahirap i-open ba? Maubusan tayo ng oras ha. Hindi ko nakita kung sino sila. Okay, wala na nga idaghang istorya. I-prepare na yung papel o ballpen. Unlimited 50 kilos of rice. Go! Gusto mong open tilap. Sheila! Bahandi. Ria. Estelita. Nonit. Cherry. Ria. Mads. Dalian. Francis. Mahaba ang video ba? Baka di pwede ma-upload. Desi J. Hirap. Desi J.
Kaduha to ha. Hirap open guys. Lens. Daisy G. Madison. Sharon. Marju. Netni. Mads. Ria. Hirap open. Crestita. Tilap-tilap. Ang hirap mag-open. Ria Navarez. Bonavi. Adorio. Cherry Marju. Bonavi. Mads. Bahandi. Ria. Myrna. Cherry DCJ. Bonavi. Nonit. Bobot. Nitni. Bobot. Marcel. Chiremi. Princess. Mads. Oh, magisi. Cheremy. Okay? Cheremy nagisi. Ria. Cheremy. Bahandi. Sheila. Tilap-tilap, sorry. Ria. And the last one. Cheremy, congratulations. Hello guys, nandito na tayo sa box 1. Congratulations. Magkuha tayo ng 5 winners, tag 200. Loser for 100 pesos. Hello. Look at. Good luck. Sabi ni Doggy. Good luck. Yan. 5 winners for 200 sa box 1. Alam nyo kung sino kayo. Na-shake na ito, na-shake. Okay? Ang loser, 100. Dalian na kasi ang minutes. 1, 2, 3, 4, 5. Congratulations. Dalian. Nagdali. Bonavi for 200. Congrats. Bonavi. Ria. Pangatlo. Si Ria nanalo. Pangatlo doon kinsa. Basahin mo. Marcel. Ayos na sige. Next.
Nakabahan ako sa oras ba kasi sobrang haba na. Kaya hindi pwede. Lance, congratulations for 200,000. Panglima. Daisy J, congratulations. Loser, 100 pesos. Congrats. Next, good luck for box 2. Box 2 for 500,000, 500 pesos. Loser is 100. Okay, 4. Dalian. 1, 2, 3, 4. Congratulations. Unlimited. 1. Sino ka? Chari. Congratulations, Chari. Pangatlo, pangdalawa. Ding. Kinabahan ako. Ako ang kinabahan. Nahirap. Jeremy, congratulations. Next. Frances, congratulations for 500. Sheila, congratulations. Box 1. Loser, 5 at 100. Congratulations. Hello guys, nandito na tayo sa pinaka-final na pa-jackpot for 1,000 and 2,000 for charity 30%. Apat lang sila, apat. Okay. Ang loser is 200. Dalawa lang ang kunin. Okay, let's pray. God, please get her nga makahatod siya sa 30% siya ang panalo. Kung asa niya ihatag ang iyang panalo nga 30%, piliin nimo siya. Ang our purpose sa parables is for charity. Sila ang taytayan na maihatid ang ating tulong sa walang-wala. So, ikaw na bahala magkuha sa 1,000 and 2,000 and the loser is 200. Unahin natin ang 1,000. Apat lang sila. Good luck for 1,000. 1,000. Kisiun na to. Mahirap. Okay, 1,000. Okay. Yan, nandito si Kinsa. For 1,000 ang tagal makuha. 1,000. Congratulations to ding. 1,000. Ihatid mo ang 30%. So walang wala. Congratulations 1,000 Ria. Ding. Congratulations for Ria. Okay? For 2,000. Tatlo na lang naiwan. Ang loser is 200. For 2,000. 2,000 kunin ng 30%. 1,700 lang sa imo. O tama? Hindi. 2 times 3, 600. 1,400 lang sa imo ang 600. Itulong mo ha. Okay. Itulong mo. Promise? Ikaw ang pinili. Okay. Kasi ikaw ang may puso, may heart na maghatid sa tulong mo. Ito ang kinuha. Congratulations for 2,000. Loser, 200 each. Goodbye. Goodbye, 200. Alam na ninyo kung sino kayo sa box 3. Yes. This is box 3. Congratulations! Ding. Ako ang kinakabahan. Congratulations! Maswertihin. Ihatid niya ang 600 pesos. Magawa kayo ng mga videos. Mahagatid sa inyong sharing sa ilaha. Okay, congratulations! 2,000. Chari. Congratulations!